Hello guys, ito si Bowstax. Today, I will show you kung paano i-claim yung reward na binigay ni Legend of Ymir sa atin. And also don't forget na dapat may Wemix account kayo o yung Wemix Play na app para for scan. Kasi need nyo i-scan para ma-claim yung prize. Thank you. So dito guys, search nyo lang sa Wemix Play or try nyo lang i-login. Tapos mararoute kayo dito sa screen na to. But for others na hindi pa na or iba yung nakikita sa screen nila, try natin dito. Type nyo lang Wemix Play or dun sa main kasi ito usually yung screen tas click nyo lang yung arrow, next nyo lang, tapos ito makikita nyo to yung Valkyrie, tapos claim now lang, tapos click yung receive game item, and yan makikita nyo dyan yung yung bigay ni Legend of Ymir, tapos claim nyo lang yan. Tapos pag claim yan guys, scan lang kayo sa Wemix Play na app. Dito sa akin, alt lang yung ginamit ko kasi tapos na ako sa main And after that, pwede nyo i-check sa NFT. Tapos naka-display lang dyan. And I think that's it guys. GG's.